अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों, आई लव यू। कैसे हैं? ठीक हैं? आप भी ठीक हैं? कमेंट्स करके खैर खैरियत बता दिया करें, कोई क्वेश्चन हो तो कर दिया करें। तो आज की बात यह है कि सर 3-4 दिन से पाकिस्तान में और हर तबके में ये इंतज़ार था कि इंटरनेशनल ट्रांसपेरेंसी जो है ना, वो एक रिपोर्ट शाया करती है एनुअल हर मुल्क के बारे में कि जी उसमें करप्शन जो है वो कम हो रही है या ज़्यादा हो रही है। ठीक है। और ये इस दफ़ा पीटीआई वाले जो है ना वो बड़ा वो कर रहे थे कि इस दफ़ा देखना जी, ये जो रिपोर्ट आएगी तो ये इंशाल्लाह इसमें करप्शन को तो हमने करप्शन का ही तो किया है, तो करप्शन को बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। और अब जो पाकिस्तान जो है पहले 33वें नंबर पे था, तो अब इंशाल्लाह उसकी बड़ी अच्छी पोजीशन आएगी। और ये काफ़ी दिनों से इसका इंतज़ार हो रहा था। परसों भी मैं ख़बरों में सुन रहा था, कल भी सुन रहा था, तो वो एक एक दिन करके बता रहे थे कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो है ना वो रिपोर्ट शाया होने वाली है। तो उन्होंने आज शाया होनी थी और आज अभी शाया हुई है। और दोस्तों, आपको बड़ा अफसोस होगा कि जो पीटीआई की हुकूमत का सिर्फ एक नारा है, करप्शन मुकाओ, करप्शन करप्शन करप्शन। और आज अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, ये नवाज शरीफ की रिपोर्ट नहीं है, शहबाज शरीफ की या फजल रहमान की नहीं है, ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट है। और उन्होंने कहा है कि मौजूदा पीटीआई हुकूमत के दौर में करप्शन बढ़ी है। अब इस पे आप क्या कहेंगे? जिस तरह किसी और फील्ड में या डिपार्टमेंट में काम नहीं हुआ, तो सारे लोग ये उम्मीद कर रहे थे, आज सारे लोग उम्मीद कर रहे थे कि करप्शन में पाकिस्तान में कमी आई है, कमी आने की रिपोर्ट आएगी, लाजमी आएगी। लेकिन दोस्तों, वो एक दर्जा और करप्शन बढ़ गई है। पीटीआई के दौर में बढ़ी है करप्शन। अब इसके ऊपर आप कोई तबसरा करेंगे? अब जो लोग कहते हैं जी कि आप सिर्फ पीटीआई की मुखालफत करते हैं, उनके पास इस चीज का कोई जवाब है कि करप्शन में इजाफा हुआ है? ये इंटरनेशनल रिपोर्ट है और उसमें पूरी फहरिस्त बनाई गई है। और मैं आपको अफसोस के साथ कह रहा हूं कि इस हमारे पूरे रीजन में, मैं किसी मुल्कों का नाम नहीं लेता, पाकिस्तान में करप्शन बढ़ी है। पीटीआई के दौर में, इमरान खान के दौर में। आप बताएं कितना ये काबिल अफसोस, काबिल शर्म नहीं मैं कहता, काबिल अफसोस मकाम है कि जो पीटीआई हुकूमत एक नारा लेके आई थी कि हमने करप्शन का खात्मा करना है, करप्शन का खात्मा करना है, उसमें इजाफा हुआ है। ये भी नहीं कि रुकी रही है। और सर जी, मैं तो पहले ही कहता था कि ये पिछली हुकूमत के जो सड़कें उन्होंने बनाई हैं, पुल बनाए हैं ना, ये उसको उसी जगह पे मुरम्मत भी कर लें तो बड़ी बात है। इनकी अहलियत तो मुरम्मत करने वाली भी नहीं है, कसम से। क्योंकि ये पिकनिक मनाने आए हैं, मैं ये कई दफ़ा फिक्रा ये बोल रहा होता हूँ, ये पिकनिक मनाने आए हैं, ये सीरियस है ही नहीं। इमरान की टीम, इमरान खुद सीरियस नहीं है। उसको तो यकीन नहीं हो रहा था, कितना साल पूरा तो उसको यकीन नहीं हुआ कि मैं वजीर आजम हूँ। वो कहता जी, मुझे बीवी बताती है कि कोई खबर आती है तो कहते हैं आप वजीर आजम हो। यानी कि 1 साल तो इमरान खान को खुद वो होश नहीं आया। जैसे बंदे को बहुत ज़्यादा कोई चीज़ मिल जाए ना, तो वो बंदा कहता है ये क्या हो गया भाई। ठीक है, 1 साल तो इमरान को होश ही नहीं आया कि वो वजीर आजम है या नहीं है। तो ये पिकनिक मनाने वाली टीम है, अवाम दुश्मन टीम है। इन्होंने टैक्सों के ज़रिए सारी पाकिस्तानी कौम को लूटा है, चाहे वो रेडी वाला है, साइकिल वाला है, फ्रूट वाला है, कोई भी है, सबको टैक्सों में सबको लूटा है। ठीक है। और उसके बाद जो है ये करप्शन में इजाफा हुआ है। अभी आपकी कल ही मैंने आपको वीडियो बनाई थी कि 2 मिनिस्टर सरकारी गाड़ियां लेके ज़मीन पे कब्जा करने के लिए पहुंच गए। 2 मिनिस्टर, ये मैं आम बंदों की बात नहीं कर रहा,
تو کرپشن میں اضافہ ہونا ہی تھا. تو اب تو عمران خان صاحب آپ استعفیٰ دیں، آپ کا تو استعفیٰ بنتا ہے، کیونکہ آپ نے تو ٹارگٹ ہی ایک چیز کو رکھا ہوا تھا کہ میں صرف بھائی کرپشن ٹھیک کر لوں تو پھر میں جو ہے نا باقی معاملات پھر ٹھیک کروں گا. تو 17 مہینوں میں کرپشن میں اضافہ ہوا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ کوئی نواز شریف یا فضل الرحمان نہیں کہہ رہا، یہ انٹرنیشنل ٹرانسپیرنسی کی رپورٹ ہے جو آج شائع ہوئی ہے، جس کا بڑا انتظار تھا سب کو. تو اس حکومت کا جناب علی استعفیٰ بنتا ہے اس بات پہ کہ یہ کرپشن ہی نہیں ختم کر سکے. اور استعفیٰ تو سر ویسے ہی بنتا ہے، ہر چیز پہ بنتا ہے. لیکن چلو وہ کہتے ہیں جی پچھلی حکومت نے یہ کیا تھا، پچھلی حکومت نے یہ کیا تھا. آج پھر شام کو ٹی وی ٹاکس پہ بیٹھے گا فواد چودھری صاحب اور جناب یہ شفقت چوہان اور یہ سارے بیٹھیں گے اور وہ کہیں گے جی یہ پچھلی حکومت نے کیا تھا. بھئی جو آج تک پاکستان کی تاریخ میں اتنا قرضہ کسی نے نہیں لیا وہ بھی پچھلی حکومت نے لیا تھا. پٹرول ویسے آپ ادھار پہ لے رہے ہیں. تو کوئی دوستو کوئی چیز یہ ٹھیک سمت میں نہیں جا رہی، درستگی کی طرف نہیں جا رہی. اللہ رحم کرے. اور آج مجھے ایک بڑے وکیل صاحب بتا رہے تھے کہ یہ جو ایٹمی اثاثے ہیں نا ہمارے، ہمیں امریکہ ڈس آرم کرنے لگا ہے، یعنی کہ ایٹمی ہماری جو ہے نا وہ رول بیک ہونے والی ہے. اور وہ تو آپ کو پہلے ہی میں نے بتا دیا تھا کہ وہاں پہ ایک مشیر کو لگایا گیا ہے جو سیدھا امریکہ سے فلائٹ نیو یارک اور واشنگٹن سے آیا ہے، اسلام آباد میں اس نے لینڈ کیا ہے. اگلے دن عمران خان نے اس کو وزیر بنا دیا ہے، مشیر بنا دیا ہے، اور وہ ہے ڈاکٹر معید امریکن نیشنل، اور اس کو مشیر بنایا ہے ایٹمی اثاثوں کا. اب اللہ رحم کرے. دوستو پہچانو اپنے دشمنوں کو، پہچانو. یہ ہمارے ملک کے لیے ہر چیز خطرناک ہوتی جا رہی ہے. اس لیے کل قمر زمان قاہرہ نے کہا ہے کہ عمران خان آپ نے اتنے یو ٹرن لیے ہیں، ایک بڑا یو ٹرن لیں اور اس ملک کی جان چھوڑیں. یہ قمر زمان قاہرہ صاحب کا بیان ہے. ایک بگ یو ٹرن اور لیں اور استعفیٰ دیں اور اس ملک کی جان چھوڑیں. آپ سے یہ ملک نہیں چل رہا، ثابت ہو گیا ہے. اب اور آپ کو کتنا تجربہ دیں ہم؟ اب تو لوگوں کو جانوں کے خطرے پڑ رہے ہیں، بھوک سے تو لوگ مر رہے ہیں. خودکشی کرنے والوں کی جیبوں سے عمران خان کے نام کی چٹیں نکل رہی ہیں. کشمیر کا سودا آپ نے کر دیا ہوا ہے. اور ایک اور میں اس کے اوپر ویڈیو علیحدہ بناؤں گا جو عمران خان نے کہا ہے، یہ ادھر ہی سویڈن میں تقریر کرتے ہوئے ڈیووس میں، کہ جناب حالات نارمل ہوں گے تو ہم انڈیا کے ساتھ تجارت کرنا چاہتے ہیں. دوستو یہ تو اس کے اوپر میں علیحدہ ایک ویڈیو بناؤں گا. بڑے افسوس کی بات ہے دوستو، بہت افسوس کی بات ہے. اب آپ خود بتاؤ کہ کیا پی ٹی آئی کو ہم اصلی چہرہ دکھائیں کہ نہ دکھائیں؟ جو لوگ ہمیں گالیاں دیتے ہیں کہ آپ صرف ان کے خلاف بناتے ہیں، تو کوئی اچھائی ہو تو بتائیں، میں اس کے اوپر ویڈیو بناؤں. افسوس کی بات ہے دوستو، لیکن حوصلہ نہیں ہارنا آپ نے. انما العسر یسرا، ہر تنگی کے بعد آسانی آتی ہے. انشاءاللہ عمران خان کے جانے کے بعد ہمارے حالات اچھے ہوں گے. اللہ حافظ.